अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अईबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट चाइल्ड डिसऑर्डर ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर बच्चों में एक नफसियाती हालत है जिसमें बच्चा मुसलसल ज़िद, झगड़ालू और अथॉरिटी यानी कि इख्तियार को चैलेंज करने वाला रवैया अपना लेता है। ये रवैया आम नाफरमानी या ज़िद से ज़्यादा शदीद और मुसलसल होता है और बच्चे के घर, स्कूल या समाजी माहौल में मसाइल पैदा करता है। ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर क्या है? ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो कि बड़ों की बात ना मानने, जानबूझकर दूसरों को तंग करने, गुस्सा फ़ौरन आ जाता है। इसमें बच्चों को इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं, चाहे उनकी गलती, बड़ों की गलती हो या ना हो। बच्चे की गलती हो तो वो फिर भी अपना इल्ज़ाम जो है दूसरों पर डालते हैं। वो आसानी से नाराज़ हो जाते हैं, असूलों या हिदायत को जो है वो मानने से इनकार कर देते हैं। अक्सर बहस करते हैं और दलील जो है वो दलील बाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। ओडीडी के सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि ये अगर ओडीडी के अलामात कम से कम 6 माह से ज़्यादा हो जाए तो मुसलसल तौर पर मौजूद रहें, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मामूली बात पर गुस्सा आ जाना, हर वक्त नाराज़ या बेजार अपने आप को दिखाना, बच्चों के अंदर ये रवैया नज़र आ रहा होता है। झगड़ालू रवैया, बड़ों से मुसलसल बहस करना, जानबूझकर कानून की खिलाफ वर्जी करना, उसको ना मानना, हर मसले का इल्ज़ाम दूसरों पर डालना, बदला लेने का रवैया, यानी कि इस तरह का ग्रज अपने अंदर रखना कि दूसरे बच्चों या बड़ों से इंतकाम लेने की कोशिश में रहना। तो ये चीज़ें जो है वो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की जो है वो अलामात बनती हैं जो कि बच्चों के अंदर नज़र आ सकती हैं। और अगर ये 6 महीने से ज़्यादा बच्चों के अंदर ये अलामात नज़र आएँ तो ये एक ख़तरे की घंटी होती है कि बच्चों को ओडीडी हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओडीडी की वजूहात क्या होती हैं। ओडीडी के बच्चे पीछे कई अवामिल हो सकते हैं। इसमें माहौलियाती अवामिल भी हो सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दैट इज़ जैसा कि सख्त या गफलत अमेज़ परवरिश, पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा बिहेवियर रखना कि जो हमने कहना है वही होगा, या वालिदैन के दरमियान में गैर मुनासिब तरीके के झगड़े, लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, पेरेंट्स के दरमियान के जो इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, वो बच्चों के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके बायस जो है वो बच्चे जब वो चीज़ देखते हैं तो उनके अंदर भी एंगर पैदा होता है। या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो जज्बाती पना दिखाना, ख़ानदान में ज़हनी मसाइल होना, किसी भी अगर बड़े के अंदर ज़हनी मसाइल हैं तो वो बच्चे को अंदर भी आ सकते हैं। अब इसमें दिमागी कीमियाई अदम तवाज़ुन, यानी कि माइंड सेट इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। न्यूरो डेवलपमेंटल इशू में भी, यानी कि दिमाग के जो अगर न्यूरो ट्रांसमीटर्स के अंदर जैसा कि डोपामीन है, इसमें कोई गैर मुतवाज़न हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो ओडीडी, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। सो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो है इसकी बहुत से वजूहात होते हैं, जिसमें हमने पहली वजूहात देखी कि अगर परवरिश बहुत सख्ती के अंदाज में की गई है, पेरेंट्स के आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चों ने अगर यही चीज़ की तो फिर उनके अंदर मसाइल पैदा होते हैं। वो अपने बड़ों की बात नहीं सुनते, वो नहीं समझते, वो यही फील करते हैं कि जब मेरे बड़े ही आपस में अच्छे से नहीं रह सकते तो फिर मैं क्यों जो है वो इस चीज़ों को सहूँ या समझूँ या इन चीज़ों के साथ अपना गुजारा करूँ। वो उनका एक जो है वो माइंड सेट बनता जाता है और वो बनते बनते इतना सख्त हो जाता है कि वो खुद ब खुद जो है वो इतनी सख्ती वाला रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि वो दूसरों की बात सुनना या समझना नहीं चाहते। उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर वक्त एक गुस्से की सी कैफियत में रहते हैं। ओडीडी का इलाज ये है कि कई तरीक़ों से किया जा सकता है। थेरेपी की जा सकती है, यानी कि काउंसलिंग, बच्चों और ख़ानदान के साथ बातचीत की जा सकती है, ज़रिए रवैया बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो सोचने के अंदाज़ को बदलने की कोशिश करती है, जिसको हम पॉजिटिव कन्वर्टिंग द नेगेटिव थिंग्स टू द पॉजिटिव थिंग्स जो है इस चीज़ के अंदर लेकर आ सकते हैं। वालिदैन को सिखाया जाता है कि वो बच्चों से मौसर तरीके से पेश आएँ, निपटें,
ان کو سنیں، ان کو سمجھیں، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر وقت غصہ یا ان کو سختی سے پیش آنا ان کے ساتھ ضروری نہیں ہے. کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر دوائیں اگر ضروری ہو، اگر بچے کے اندر ODD کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ADHD بھی ہے، وارننگ سائنس آف ADHD بھی ہے، جیسا کہ مسائل کا شکار ہے، تو پھر ڈاکٹر سے جو ہے وہ دوائیاں تجویز کروائی جا سکتی ہیں جو کہ بچے کو ADHD اور ODD دونوں ڈس آرڈرس کے سمٹمس کو کم کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. ODD سے نپٹنے کے لیے والدین کے لیے کچھ مشورے ہیں. والدین کو ہمیشہ پہلی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے رویہ اختیار نہ کریں جس سے بچوں کے اندر کسی بھی طرح کے کوئی مسائل پیدا ہوں. بچے اپنے اندر کوئی سختی کا رویہ لے کر آئیں یا وہ اپنے ماں باپ سے آہستہ آہستہ، کیونکہ ایسے بچے اپنے ماں باپ سے دور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، وہ اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ اکیلے رہتے ہیں تب ان کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. وہ غصہ، لڑائی جھگڑا، وہ پھر اس چیز کو یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ میرے پیرنٹس میں نہیں بنتی تو میں کس طرح سے ان سے کوئی بھی چیز ڈسکس کروں. تو مستقل مزاجی اپنا، یعنی کہ کنسسٹنسی آف ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا ایک فرینڈلی بیہیویئر ہونا چاہیے. آپ انہیں ان کی غلطی پر ڈانٹیں، سختی بھی کریں، لیکن ان کی خوشی کے لیے آپ اپنے آپس کے رویے ایسے رکھیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی کانفلکٹس ہیں، کوئی گرجز ہیں، کوئی ایشوز ہیں تو بچوں کے سامنے اس چیز کو ڈسکس نہ کریں، بچوں کے سامنے اسے مت لے کر آئیں. اپنے بچوں کے سامنے پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل ایک اچھے رویے میں رہیں. مستقل رویہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کے درمیان. واضح اصول اور نتائج بنائیں، غصے کی بجائے تحمل سے بات کریں. وقتاً فوقتاً کوشش کریں کہ اگر آپ کے بچے کے اندر آپ کو اس طرح کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں یا آپ کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کیا کریں، وقتاً فوقتاً اس چیز کو بدلنے کی کوشش کریں. اور کسی بھی ماہر نفسیات سے آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پر تجویز بھی لے سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ماہر نفسیات سے بات کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اگر اپنے درمیان میں کوئی کانفلکٹس ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر یہ رویہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ اوفینڈ ہو رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، بیہیویئر اس کا بہت سخت ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے یا اس بچے کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو چل رہا ہے. یعنی کہ کوئی ڈیولپمنٹل ایشو ہے یا ماحولیاتی ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے جس کے آپ پھر پیرنٹس یا فیملی اینڈ سسٹرس کے اندر کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے وہ نفسیاتی مسئلہ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ واضح اصول اپنائیں، نتائج بنائیں کہ آپ کے اس بیہیویئر سے آپ کے بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا. غصے کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، اسپیشلی بچوں کے سامنے. اور ماہر نفسیات سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کی بھی بات کروائیں اور خود بھی اپنے پرابلمس جو ہیں وہ ماہر نفسیات سے ڈسکس کریں، جس سے آپ کی لائف میں بہت بہتری آنی سٹارٹ ہو جائے گی. آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں اور خود کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. اپنے لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب دا چینل. تھینک یو سو